ओम शांति। आज साकार महावाक्य 1/9/2025 मधुर संतानगण तुम मानक ये पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही उत्तम रु उत्तम पुरुष होगाक पड़ो। समस्त उत्तम पुरुष होउछंती ए लक्ष्मी नारायण। प्रश्न तुम्हें संतान माने बाबा सहित क्यों गोटे गुप्त कार्य करुछ? उत्तर आदि सनातन देवी देवता धर्म एवं दैवी राजधानी स्थापना कार्य तुम्हें माने बाबा सहित गुप्त रूप से करुछ। बगीचार मालिक बाबा आसी कंटार जंगल को फूलर बगीचा करुछंती। से बगीचारे गोटे प्रकार भयानक जीवजंतु बा दुखमय जिनिस रहिब नाही। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मान को बुझाउछंती। निजर शरीर द्वारा तो बुझाइबे ना। आत्मा शरीर बिना कौन से कार्य करिपारिबो नाही। आत्मीय बाबा को मध्य थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे शरीर आधार नेबाको पड़िथाए। एही संगम जुग को पुरुषोत्तम जुग मध्य कहाजिबो काहेकि ना एही संगम जुग परे पुणी सत्य जुग आसी थाए। सत्य जुग मध्य पुरुषोत्तम संगम जुग कहाजिबो। बाबा आसी पुरुषोत्तम जुगर स्थापना करुछंती। संगम जुगरे बाबा आसुथिबारु एहा मध्य पुरुषोत्तम जुग हेलाना। एइठारे ही पिलामानकु पुरुषोत्तम कराउछंती। पुणी तुमे पुरुषोत्तम नुआ दुनिया रे रहिबो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम रु उत्तम पुरुष ए राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण अटंती। ए ज्ञान बंध्य तुम पाखरे अछि। अन्य धर्मावलंबी माने मध्य मानिबे जे वास्तव रे लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। भारत केते श्रेष्ठ महिमा रही किंतु भारतवासी निजे ही जानी नाहांती। ते कहउछंती मध्य अमुक स्वर्गवासी हैला किंतु स्वर्ग कि प्रकार जिनिस एकथा केही बुझु नाहांती। निजे ही सिद्धि करछंती जे स्वर्ग को गला। एहार अर्थ नरकरे थिला। स्वर्ग तो सेतेबेले हेबो जेतेबेले बाबा स्थापना करिवे। स्वर्ग तो नुआ दुनिया को ही कहाजिबो। दुईटी जिनिस अटे ना, स्वर्ग एवं नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लक्ष लक्ष वर्ष कही दौरान। तुम्हें संतान माने बुझुच ए दुनिया काली स्वर्ग थिला। एमानकर राज्यत थिला। पुणी बाबा ठारू संपत्ति नौछंती। बाबा कहउछंती मधुर गेल्हा संतान माने तुमर आत्मा पतित हो जाइथिबारु नरकरे ही अछि। कहउछंती मध्य एबे कलिजुग शेष हेबा पई 40,000 वर्ष बाकी अछि। तेबे निश्चय कलिजुगवासी कहाजिबो ना। पुराना दुनिया तो अटे ना। मनुष्य बिचारा घोर अंधकार अछंती। शेष समय जेतेबेले निया लागिबो सेतेबेले एमाने सब विनाश हो जिवे। पुरुषार्थर काम अनुसार तुम मानकर प्रीति बुद्धि हो जाउछि। जेते प्रीति बुद्धि थिबो सेते उच्च पद पाई परिबो। सकाळ उठी बहुत स्नेहर सहित बाबा को मने पकाइबा उचित। प्रेमर अश्रु पछे आसु काहेकि ना बहुत समय पर बाबा आसी मिसुचंती। बाबा आपण आसी आमको दुखरु मुक्त करुछंती। आम विषय सागर बुड़ी केते दुखी हुई आसीचु। वर्तमान यह होची रौरव नरक। एबे बाबा सारा चक्र रहस्य बुझाउछंती। मूलवतन कण एक कथा मध्य आसी बुझाउछंती। आगरु तुमे जानि नथिल याको कंटार जंगल कहा जाए। स्वर्ग को ईश्वरंकर बगीचा मध्य फूलर बगीचा कहा जाउछि। बाबा को बगीचार मालिक मध्य कहा जाउछि ना। तुमको फूलर पुणी कंटा किए करुछंती? रावण। तुमे माने जानिछ भारत फूलर बगीचा थिला। एबे जंगल हो जाइछि। जंगल जीवजंतु बिछा आदि रही थांती। सत्य जुगरे कौनसी भयंकर जीवजंतु आदि रहिबे नाही। शास्त्र तो बहुत कथा लिखि देछंती। श्रीकृष्ण को सर्प दंशन कला इत्यादि इत्यादि। श्रीकृष्ण को पुणी द्वापर को नहीं जाइछंती। बाबा बुझाउचंती भक्ति पूरा अलग जिनिस अटे। ज्ञान सागर एक बाबा ही अटंती। एपरि नुहे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान सागर अटंती ना। पतित पावन केवल ही ज्ञान सागर शिव बाबा को कहाजिबो। ज्ञान द्वारा ही मनुष्यंकर सद्गति होइथाए। सद्गति र स्थान हैला दुईटी, मुक्ति धाम एवं जीवन मुक्ति धाम। एबे तुमे माने जानिछ राजधानी स्थापना होछि किंतु गुप्त भाबरे।
बाबा ही आसी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करछन्ती। तेणु प्रत्येक आत्मा निज निजर मनुष्य शरीर आसछन्ती। बाबांकर निजर तो शरीर नहीं, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା, ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିବାସୀ ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ବତନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ମନ ମନା ଭବ। ବାସ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲ। ଏହା ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଅଲ୍ଲାପ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପତି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅମରନାଥ ତୁମ ପାର୍ବତୀମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଅମରନାଥକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲା ଠକାମି। ଟିକିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ସବୁ ମିଛ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ଲାସକୁ ଗ୍ଲାସ କହିବା ମିଛ। ବାକି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ହୀରା ମୋତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି କୃତ୍ରିମର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି। ସେଠାରେ ଚମକ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୃତ୍ରିମ ପଥର ସବୁ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। ତ ଅସଲି ଓ ନକଲିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିଥାନ୍ତି। ମୋତି ଏବଂ ଏଭଳି ନକଲି ବାହାରିଛି ଯେ ଟିକିଏ ବି ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଦୋକାନ ଅଟେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି, ନା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଶେଷରେ ସଙ୍ଗମର ସେହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆସି ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଦିନ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଏପରି ହେବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ରକ୍ତ ଏବେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କରି ପଥର ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଙ୍ଗାମା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂଆ ରକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରକ୍ତର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେ ଶରୀର ଜନ୍ମଦିନ ବାତିଲ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଆଇବି। ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନା। ତାହା ହେଲା ଆସୁରୀ ଜନ୍ମ, ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତେବେ ହିଁ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ।
एपरि नुहे ईश्वरीय जन्म पालन करी पुणी जाई आसुरी जन्म पड़िबा। एमिति भी होउछि ईश्वरीय जन्म पालन करू करू पुणी अदृश्य हो जाउछंती। आजिकाली तो विवाहर वार्षिक उत्सव भी पालन करुछंती। विवाह को जेपरि भल शुभ कार्य बोली भावुछंती। नरक को जीवार दिन को मध्य पालन करछंती। आश्चर्य अटे ना। बाबा बसी यही सब कथा बुझाउछंती। एबे तुमको तो ब्राह्मण मानक सहित ईश्वर जन्मदिन ही पालन करिवार अछि। मु शिव बाबांकर संतान यही स्मृति रे जन्मदिन पालन कले शिव बाबा ही मने रहिबे। निश्चय बुद्धि संतान माने ही जन्मदिन पालन करवा उचित। आसुरी जन्म को भूली जावा दरकार। यही राय मध्य बाबा दौछंती। जदि पक्का निश्चय बुद्धि होइतिबे तेबे ही हब। बस मु बाबांकर होइगली, मोर आउ केही नांती, तेबे अंतमति अनुसार गति अर्थात पद होइजिब। बाबांक स्मृति रे देह त्याग कले परजन्म मध्य सेहीपरि मिलिब। नचेत अंतकाल रे जी स्त्री को स्मरण करे यह मध्य ग्रंथ साहेब रहिछि। एठारे पुणी कहउचंती अंत समय गंगा कूल रे थिबो। एसबु हैला भक्ति मार्गर कथा। तुमको बाबा कहउचंती शरीर छाड़िबा समय मध्य स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति रे थाओ। बुद्धि रे बाबा एवं चक्र मने थाओ। ता निश्चय सेतेबेले हबो जेतेबेले पुरुषार्थ कर चलथिबो। तेबे तो अंतकाल स्मृति आसीबो। निजको आत्मा भावे बाबा को मने पकाओ काहेकि ना तुम संतान मान को एबे अशरीर हुई घर को फेरी जावाक हेबो। एठारे अभिनय करी करी सत प्रधान तम प्रधान हो जाइछ। एबे पुणी सत प्रधान हेबा को पड़िबो। वर्तमान आत्मा ही अपवित्र अटे। तेबे शरीर पुणी पवित्र किपरि मिल पारिबो। बाबा बहुत उदाहरण दे बुझाउछंती। जेहेतु बाबा रत्न व्यवसायी अटंती ना। खाद अलंकार नुहे सुनारे मिसी थाए। 24 कैरेट रु 22 कैरेट करबा को रूपा मिसाइबे। एबे तो सुना ही नाही समस्तଙ୍କ ठारू नहीं चलचंती। आजिकाली देखो नोट मध्य किपरि तैयारी करुछंती। कागज भी नाही। पिला माने जानिछंती कल्प कल्प एपरि होई आछि। पूरा जांच करुछंती। लकर्स आदि सबो खोली तो चेकिंग करुछंती। जेपरि कहार तलाशी आदि करा जाई थाए ना। गायन मध्य रहिछि कहार माटी रे दबी जीव भीषण अग्निकांड मध्य हब। तुमे पिला माने जानिछ एसबु हेबो सेतिपई तुमे भविष्यत पई बैगेज प्रस्तुत करुछ। आ कहा को कौन किछि जना अछि कि तुमको ही 21 जन पई संपत्ति मिलुछि। तुमे पैसा रे भारत को स्वर्ग करुछ जेउठी पुणी तुमे ही निवास करिब। तुमे पिला माने निजर पुरुषार्थ द्वारा ही निजे राजतिलक नौछ। दीनबंधु बाबा स्वर्गर मालिक करने को आसचंती किंतु हेब तो निजर पाठपढ़ा द्वारा ना। कृपा बा आशीर्वाद द्वारा नुहे। पढ़ाइबा तो होची शिक्षकर धर्म। कृपार कौन सी कथा नहीं। शिक्षक को सरकार ठारू दरमा मिली थाए। सेमान तो निश्चय पढ़ाइबे। एबे एते बड़ पुरस्कार मिलुछि। तुमे पद्मा पदमपति होच। श्रीकृष्ण को पादरे पद्मर चिन्ह देखाई थांती। तुमे एठा को आसीच भविष्यत रे पदमपति हेबा पाई। तुमे बहुत सुखी सावकार अमर होच। काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। एसबु कथा को मनुष्य बुझी पारिबे नाही। तुमर आयु पूरा हो जाइछि। तुमे अमर हो जाइछ। सेमाने पुणी पांडवों को लंबा चौड़ा चित्र तैयारी कर देछंती। भावुछंती पांडव एते डेंगा थिले। तुमे ही पांडव अट। केते राति दिनर फरक रहिछि। मनुष्य केही तो अत्यधिक लंबा तो होई न थांती। 6 फुट ही होई थांती। भक्ति मार्ग रे प्रथम प्रथम श्री बाबांकर भक्ति होई थाए। बाबांको चित्र को तो बड़ करी तैयारी करिवे ना। प्रथम श्री बाबांकर अभिविचारी भक्ति होची। पुणी देवता मानकर मूर्ति तैयारी करछंती। तांकर पुणी बड़ बड़ चित्र तैयारी करछंती। पुणी पांडव मानकर बड़ बड़ चित्र कर दउछंती। पूजा निमंते ये सब चित्र तैयारी करुछंती। 12 मासरे थरे लक्ष्मींकर पूजा करुछंती। जगदम्बांकर पूजा प्रत्यह करछंती। एक कथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे तुमर डबल पूजा होछि। मोर तो केवल आत्मा एवं लिंगर ही पूजा होछि। तुमर शालिग्राम रूपरे मध्य देवता रूपरे मध्य पूजा होछि। रुद्र यज्ञ रचना कले केते शालिग्राम तैयारी करछंती। तेणु किए बड़ हला
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଗହନ ଗହନ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଆସୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାହା ପୁନର୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ସତ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସହଯୋଗ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ ଅଟେ। ଦିଲବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦିଲ ସହଯୋଗ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଛୋଟ ଦିଲବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ଛୋଟିଆ ସୌଦା କରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଦିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାଲା ବେହଦର ସୌଦା କରିଥାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଅଟେ, ବସ୍ତୁର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମାର ଖୁଦ ମୁଠାର ଗାୟନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯଦିଓ କେହି ବହୁତ କିଛି ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ନଥିଲେ ତାହା ଜମା ହୋଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଜମା କରିଥିବ, ତେବେ ତାହା ପଦ୍ମ ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲଗ୍ନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପ କର, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୁଅ। ଯାହା ବି ସବୁ ମନ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।